कित्याक लागून येयले तुमी आयज? सर गुड मॉर्निंग. आम्ही आज इंगे जाग्यार आहाय. आज तारीख कितली 3 तारीख. ओके. हे 2 वीक अर्को घेता कंटिन्यू अर्को घेता तू हे केलं ना रे. सो आज 3 तारीख जुलयाचे आम्ही हिंग जाग्यार आहाय. 2 वीक जाले हिंगा जायती चर्चा चलता, जायते एक्टिविशन गेले. आमगे गांवचे 1-2 जाण 3 जाण आनी भायले कोणा येवन गेले रस कोताय. हांवें ते जायते सोसून घेयले पंचायतान. आतां हांव थोडे क्लॅरिफिकेशन कित्याक मुझे बरे फार्मर येयले जायत जाण. आतां काल पयर तेंपो लागले सरपंच आमी कितें करूंक कोताले. आतां थिंग कोण ऑब्जेक्शन हाडला, कंप्लेन काडला, पुलीस येयले आनी मातशें तूं आमकां हेल्प कर. सो तेंकी सांगलें तुमी आज हिंगी आय हांव तुका सारकें आतां उलयतां. सो एक लेटर येयली म्हाका फार्मरांक गेली मायाचे 2 तारखेक आनी हांव नांव काडा अरावंड 10-12 फार्मरांनी म्हाका लेटर बरयली कितें म्हणून टू बिल्ड अ बांद आनी एक्सेस. ओके. हे आमकां मुखार शेतांत काम करपाक. वी द फार्मर्स ऑफ काबुलवासी रिक्वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बांद और अ रोड to our field so we can take our tractor sowing machine in our field. Because of our existing band, the road is wiped out by high tide and caused by the river and the rainwater. We appreciate if you help. So farmerani amka letter बरयली आमका या बांदा वयल्यान आमका ट्रॅक्टर व्हरपाक. हांवें तें कितें सांगलें इमिडिएटली सांगिल्लें बाय चोय NOC घेया आनी आमकां काम करूया. पूण तेदो मत कितें जालें हांव सारकें आतां उलयतां तेदो मदीं तांकां थोडी डेब्री हूंय मेळ्ळी आनी ते घालपाक कॉमेंस केलें. ते म्हजे दोळो नदरे मुखार हाडले. हांव एकल्या पिकअप वाल्या देखून सांगलें बाबा तुमी कोणाका आमी परमिशन घेवन करुया. पूण नेवरदलेस हांव कितें सांगूंक सोदितां फोट म्हणून कितें हो मुखार आहा तो आको बांद. हो बांद एसोन तेश गेला आनी तेसोन तेश गेला आनी तुगेली सांगता तुका हिंगा आमगेले फाटल्यान सांगता हिस्ट्री सांगता तुका केडशीची. आमी केडशीकार आमगेलो भाकरा गेले थिंगा भाट आसलोले तुका सांगता हिंगा इटोय मुठाय थिंग भाटा आजन मुठाय गोमी कोण मुठाय मागीर तुगेले थिंगा उबोट आहा जिनोय आहा बायड म्हणून आहा. ह्यो एरिया सगळ्यो आमगेली रीच आमगेले शेत रोयताले आमगेले एदोशान अजून रोयता. हांव कितें सांगता हो बांद केलोलो हे सगळे रिवर बँक्स हे जाले हायडाटाचे चोय आख्यो आमगेले शेतां रोवपाक मेळनाय. हो आमी तांकां बांद करून दिलो. शेतांतल्यान रस्तो कांय केलो ना बांदा वयल्यान तेमी थोडी मातगान. आनी हांव एक सांगता आमी धामरा देखून रस कोशनू पूण जेतना एक आमगेलो झेरी आहा लास्ट 5 वर्सां तेगे थिंगा तो काम करता मोटरसायकलीचेर वता. अरे हांव कितें सांगता तुका पॉलिटिक्स करपा जाय जाल्यार पॉलिटिक्स करयाय पूण गांवचें नांव वाऱ्यार गायनाकाय. सगळे कडेन बिल्डींग येतले कोण आतां कित्याक येयला स्पेशली हांव फार्मरा बारा आहा. आयज कोविडा टायमाकू सगळो घालपांतलो गोटी वयले भुरगे पोतून येयल्ले. आतां पयर इराना अमेरिका गेर जाला डिझास्टर लोकांक काम ना. आज लंडन तरी कितें जाय तूं आमगे भुरगे पोतून येतले ते कितें सेविंग घेवन येतले आनी मागीर आपणागे डिस्पोर्ट करपाक कितें आपणागे एक्टिविटीज करतले. आनी चोय सगळीं शेतां पाळ जाले जोरी तरी हो लोक तरी आपणाक पोस्ट करून तरी ट्रॅक्टर घाल आनी पंचायत तांकां हेल्प करूंक सोदिता जाल्यार वाय नॉट. आय एम नॉट रनिंग अवे. हांव कोणा भिना जायत जावन दिसता व्हिडिओ काडल्या शेतां रस केला ना हे बांदा वयल्यान डेब्री गायला. ओय थोडी चूक जाल्या विथ प्रॉपर प्रोसिजर हे कोणा भाटकारांगे तरी आमी तरी ऑब्जेक्शनां आमी ते सॉल्व करतले आनी मुगे उतर फार्मरांक हांव तुमी बारा आहा बरें कामां लागून कित्याक ही सगळीं मुगे मायची कामां वयली येदोशेर रोयता तुगे हे रोयता आमगेले ही सगळीं रोयताय शेतां. सो प्लीज डू नॉट मेक पॉलिटिक्स. सो एक केलें तें फकत शेतकारांक लागून फकत शेतकारां लागून ट्रॅक्टर आनी आमी धामोर गायनाय काय नाय. आतां कोणा तरी आडकोडी आहा न्हू आमी तेजी परमिशन घेवन करतले पूण हो बांदाचे आहलोलो बांद केलोलो हेच कामां लागून हे सगळे हारोट हे शेना जावपा लागून. हांव मोनिका फर्नांडीस मोजोगो रायड आनी म्हाका काजार जाल्यार 27 इयर्स जालीं आनी तो बोटीचेर आसतालो. पूण हांव जेन्ना काजार जालें तेन्ना हांव घरा कडेन आसतालें पूण हांवें चोयलां मुगे सासमाय कितकोन हिंग बांद ना जावन कांय ना जावन एवरी इयर तो बांदतालो. आनी 25 बायलां 20 बायलां घेवन ते शेतां बांदा वयल्यान विदेशे बांदा इतले उदकांतल्यान ते बायलो वयताल्यो. जेन्ना सारकी हाय टायड जाताली थिंग कोणागे तार घेताली ते तारेन त्या वदांसून ते बायलांक वयर काडटाली आमी.
सो आम जायत कोश्ट काडले आनी मुगे सासपायन इतले पयशे तो रिटायर जावनूय तो पयशे घातालो बांद करपाक आतां तो मेलो तरी आसो मुगे गोंयान काम कॉमेस केले ते एक मनशा घेवन मोटरसायकलीचेर घेवन तो साफ कोतालो शेत सो मच इतू आमक त्रास जाले आनी हे आतां येदेशे कामा लागून आमगे वेस्टेड इंट्रस्ट म्हणटा तसो आमचेर बोगलाण घायले आमी फार्मर आमी शेत रोवपा सोदता आमचो केसो गुन्यांव सांग म्हाका आनी एक सांग म्हाका आमी सगळ्यान ट्रॅक्टर पयला ते ट्रॅक्टरा एक टायर केदो व्हडलो आसता आनी तेजो वेट कितलो आसता वजन आतां इतले आनी जमीन तुमकां सगळ्यांक खबर आहा शेतां माती कितली मोव आसता ती माती जर आतां हे डेब्री जर गायना आतां तूं कितले माती घाल तेचेर एक ट्रॅक्टर जर गेलो ती पाच जातली केकी भाशेन सो यू थिंक आमकां जर इफ वी हॅव टू वर्क विथ द subsidy what the government is giving us, we need the tractor. We cannot employ ladies and ask the government give us money. Government will not give us money. So where as farmers are we benefiting? Tell me. For that reason we want this road. Thank you very much. मुझे नाव सोफिया सिल्वा मंदिर हे सरपंच शेतां बेतां क्लीन कोता आनी एक बरें काम कोता हांव कित्याक म्हणटा हे कोण येवता आतां कोण ना थिंगचो काम ना म्हूण सगलो लोक गोंयचो गांव सोडून गेलो गोंयांत गोंयकार म्हणटा म्हळ्यार कोण नाय हें तो शेतां बेतां तर साफ केली तेंच्यान गांवां येवन आपल्याचें कितेंय करूं जातलें तेंकाय मातशें बेनिफीट आहा सगळें बेनिफीट आहा हें शेत सोडून दिलो ती परतून रोवपा लागतलें सगळें बरें जातलें आनी तो शेल्टन म्हणटा सगळ्यांकूच हें कोता प्रॉब्लम कोता आतां तो देखून ते रांपोण काडते तो बोटीर कित्याक गेला तो आपल्यागे रांपोण कित्याक चलयना हांव इतलें म्हणटा ते भाशेन आमगेले लोकांक कितेंय कोन्न दी न्ही कितेंय करूं आमगे तर लोक कोणूय कितें करूं गेला तो ऑब्जेक्शन हाडटा कित्याक गांवचे लोकांक त्रास करपा जाय गांवचे लोक खंयचे कडेन काम आतां आमगे देखून शिकलो हाय खूंय काम मेळटाय हो एक आमकां एक प्लस पॉयंट सरपंचा लागून आमकां मेळटा थँक्यू आणि झाडां आज समज काट कोणी ती आनी व्हडली जातली सारकी शेतां ती मेंटेन करपाचें तो आमगेलो वेळेचो हांव ते करतना तो आज हिंग येयला मुगे ग्रॅन्डफादर पासून रोयताय न्हू आनी ग्रॅन्डफादर उपरांत मुगे माय पाय रोयताली आनी ती आमी भायर आसतना आमी बायलेंच्यान जायना आनी ती बांद बीन न्हू तें वचोंक जायना देखून आमच्यान कांय आतां आमी सरपंचान हें कितें बांद अशें बांदील म्हूण आनी मुखार वचोंक जाता आमी तें डेव्हलपमेंट करूं म्हणजे तें साप कोण रोयच्या सोदता आतां तें रोयच्या आमकां काम मागीर आतां आमगेले सिरियस सारकें न्हय भुरग्यांक हालसून खंय गेले बायसां ती इराका जाता घालपा जाता सगळें बरें जाता तांकां पोतून धाडले हाल कितें कोतले देखून आमचें कितें कोण आमी हें कल्टिवेशन कोण आमकां हें करपा आनी बांद करून बरो मुखार गेलो जाल्यार आमकां फायद्या पडटलो ट्रॅक्टर हाडून आनी तुगे JCB हाडून बेगीन काम जाता सबसिडी फायदो जातलो आनी सरपंच मुखार सोन काम करता म्हूण बरें जालें आनी तें कोण मुखार येयल म्हूण जातो अशें मागता सगळे लोक एकठांय एकठांय जालें हांव तेच मागता बरे भाशेन कसलीय तुमगे आडखळ आसल्यार सॉल्व करपा आनी तो सरपंच सॉल्व करतलो आनी आमकां सगळें हें आदार म्हणजे वी कॅन सपोर्ट इच अदर बेलगांवचे तांदूळ व्हेजिटेबल कितें तें बंद जालां आमी कितें करपाचें कोण आमगे गोंयान कोण वता सगळे गव्हर्मेंट सोदी हें कोता सबसिडी हें करून बायलां हाडून तो कांय कोण हेंचो रोवपाक कोण रोयताय तांकां हेल्प करून मुखार सर जाय न्हू गव्हर्मेंटाक जाय स्कीम आहाय न्हू स्कीम आहाय आणि आता सपोज देर इज पोतून लॉकडाऊन झाले पहिली भाशेन लॉकडाऊन झाले एक शेत रोयल जाल्यार एक पेज तरी जेन आमच्या दीस काढून जात न्हू जालें ना लॉकडावनाक पेज तरी हान दीस काढून जाता लोकांक कितें मो मेळ्ळा लॉकडावनाक सांगा थँक्यू कांय करूं ना मुखार चलोन वयच्या आतां चिखलांक गाडीत रावपा आत क्लीन जाल्यार आनी व्हडलें जाता मग तें आमगे फातोड्डा जालें दिसता